जय जय जगन्नाथ नमस्कार। संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश में किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्व कौन रही लघुचाप जनित वर्षा लगातार भाव में जोड़ा लघुचाप को नहीं सरकार केते प्रस्तुत एवं जो भाव में लघुचाप रूप लघुचाप वर्षा को नहीं लगातार भाव में हीराकुद और महानदी में विपद संकेत थिला बेले सरकार प्रत्येक जिलापाल मान चिठी कर सब जिला प्रशासन ठारू आरंभ कर ब्लॉक प्रशासन सब कर्मचारी मान छुट्टी बातिल कर सरकार एवं जो भाव में उपजुची लघुचाप जनित वर्षा रे बात्या को नहीं सरकार केते प्रस्तुत रही एवं जो बात्या देखा जाइछि एवं गाँ दांडे आंठुए आंठुए पानी लोक मैंने जीवा आसा कर लगाण वर्षा फल जो भाव में लघुचाप जनित वर्षा आरंभ होइछि। आपण को किछि विजुअल आमे आपण को देखौछु जो लघुचापटी काया विस्तार करुछि तारी प्रभाव रे ओडिशार अनेक जिले रे 11टा जिले वर्तमान जारी रही लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सबुठी देखा मिलूची पानी ही पानी एवं समुद्र अशांत जुगरू मत्स्यजीवी मानक पई बारण कर जाइछि एवं किछि दृश्य आमे समुद्र को नेउछु जो दृश्य लगातार भाव में लघुचाप फल एवं लघुचाप जो जुड़ा लघुचाप फल समुद्र अशांत रही सरकार तरफ विज्ञप्ति जारी होती मत्स्यजीवी मानक पई। आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नबा। दर्शक बंधु सतर्क रुह 11टा जिला आगामी 3 घंटा भितर प्रबल वर्षा एवं राज्य रे 11 जिला को सतर्क रहिबा को परामर्श आगामी 3 घंटा पर्यंत 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। सतर्क रहिबा को मध्य परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान बिजुली घड़घड़ी सहित पूर्वानुमान में अपडेट खबर सामना को आसुची। कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी भद्रक बालेश्वर जाजपुर केन्दुझर गंजाम कंधमाल एवं कलाहांडी यही सब जिले में किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा घड़घड़ी सहित झटका पवन और 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटार हेबार संभावना रही। सेहीपरि आसंता काली मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन और 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे रहिबा सहित किछि स्थान रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। लगातार भाव में लघुचाप फल ओडिशा रे वर्तमान बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपरि सेप्टेम्बर 29 ରୁ अक्टोबर 1 पर्यंत पागर बड़ परिवर्तन न हो पारे बोली आकलन करिछि एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान कहवा अनुजाई वर्तमान जो संध्या खबर रे किछि दृश्य आमे आपण मानक निकट को नौचु लगाण वर्षा फल ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति किंतु वर्तमान जो बड़ी अपडेट खबर सामना को आसुची अवपातर रूप नेला लघुचाप राज्य रे प्रबल वर्षा अवपात रूप नहीं बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप गत काली 5:30 रे अवपातर रूप नहीं तेबे उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। आज सकाळु 8ଟାରୁ 11ଟା मध्य उत्तर आंध्र एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल में अतिक्रम करिवो। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पुरी 60 गोपालपुर 130 एवं पारादीप 230 दूरी रही अवपातटी प्रभाव रे सारा राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। विशेषकर दक्षिण उपकूल ओडिशा रे भीषण वर्षा को नहीं पूर्वानुमान करिछि आईएमडी। 28 तारिख जाए राज्य में जारी रही वर्षा। यही वर्षा रे समुद्र उपकूल रे 40 ରୁ 60 किलोमीटर पवन रहिबार संभावना रही। तेणु
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 27ରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କରିଛି। 28 ତାରିଖ ଯାଏ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେହିପରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ 30 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 1 ତାରିଖରୁ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ, ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କରାଯିବ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ବି 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନେଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଆଲର୍ଟ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଲକାନଗିରି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ସକାଳେ 8 ଠାରୁ ଦିନ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି এই লঘুচাপ ফଳରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଭାବରେ 28 ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର କିଛି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ଏହାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯଦି ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁଠି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି, ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି। ଭଦ୍ରକର କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାହୋଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ
लगातार भाव में लघुचाप से सृष्टि होची। वर्तमान सेप्टेम्बर मासरे 2टी लघुचाप सृष्टि होता ता प्रभाव ओडिशा पर एवं जारी रही। किंतु आमे आपण को कही रखुचु जो भली ओडिशा को नहीं ओडिशार जो प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। किंतु आमे किछि दृश्य संध्या बेले दृश्य किछि देखौछु आपण मानकु किपरि भाव में रही लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होउथुवा बेले आमे किछि देखुछु भद्रक कथा कहिबा, कटक कथा कहिबा, पुरी कथा कहिबा माने पुरीर समुद्र भितरे अशांत रहिथुवा पूर्व रे रहिचंती वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रही। लोक मानक जीवन जापन अस्तव्यस्त लगुच कारण लगाण वर्षा फल आज दिन तमाम ओडिशा रे लगी रही तुहा को तुहा वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा जारी रही। ओडिशा रे कथा कहबा गले जो भाव में ओडिशा विपद संकट पर गति करुच्ची कारण किछि दिन भितर जो चाष काम चलता लगाण वर्षा फल ओडिशार कौन रहिबो यार परिस्थिति एवं लघुचाप जनित वर्षा रे सरकार तरफ कौन रहिबो यार प्रस्तुति सेति मध्य सरकार मध्य प्रस्तुति रखिचंती एवं समस्त जिलापाल मानकु मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे जिलापाल को मान सतर्क कर जाइछि। आपण कोनोसी बिना परमिशन रे आपण हेडक्वार्टर केबे छाड़िबे नाही कारण सरकार निर्देश रही लघुचाप जनित वर्षा रे किछि भी होई पारे कारण पानी की केबे अटकी हेबनी। किंतु मुंडुली रे वर्तमान पानी बन्या पानी प्रवाहित होउतवा बेले सतर्क सूचना करिछि। जो भली सतर्क सूचना करिछि भद्रक रे वर्तमान रही मुंडुली रे वर्तमान महानदीर पानी विपद संकेत थिला बेले ता बन्या परिस्थिति सृष्टि बोली को आकलन करिछि। पाणीपाग विभाग आकलन करबा थरे समस्त को सचेतन रखिबा पई अनुरोध करचंती। मुख्यमंत्री मध्य आको समीक्षा करुचंती एवं प्रत्येक जिलापाल मध्य को वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम सब जिलापाल को अलर्ट रहिबा पई मध्य सरकार तरफ मध्य प्रस्तुत करा जायछि कारण लगाण वर्षा फल रे केउठी परिस्थिति वर्तमान जटिल होबा को लागिछि। केउठी लघुचाप जनित वर्षा रे कोउठी कृत्रिम बन्या सृष्टि तो केउठी घर द्वार मध्य किछि क्षयक्षति हेलानी एवं जोटी आमे किछि दृश्य देखौछु आपण को सचेतन थांतु अन्य को सचेतन करिबा पई रक्षा करंतु। किछि लघुचाप जनित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य ओडिशा पर प्रभाव पड़ुछि ताहा मध्य किछि परिमाण रे या वर्षा को लेकिन सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सतर्क होइबाक मध्य निर्देश दैछि पाणीपाग विभाग।